अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। हम हमेशा कहते हैं कि हर सोशल इशू जो है उसका लिंक सियासत से होता है। इट्स पॉलिटिकल इन नेचर एट द एंड ऑफ द डे। इसी तरह पॉलिटिक्स के अंदर हर बड़ा केस हो, पॉलिटिक्स अनटू इटसेल्फ हो, इट इज रिलेटेड टू नंबर्स, यानी कि इकोनॉमी। अभी आप आज़ादी मार्च देख लें, आप धरना देख लें, एजिटेशन देख लें हिज़्ब इख्तिलाफ की। अगर मुईशत को इधर से निकाल लिया जाए तो गबारे में से हवा निकल जाएगी, यानी कि तमाम का तमाम मुद्दा जो है वो फ्लैट गिर जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स इट रेस्ट ऑन द फैक्ट कि अपने पर्सनल केसेस हैं और जातियात के ऊपर ये काम किए जा रहे हैं। इसी तरह हमारे सामने हम देख रहे हैं एक सीपेक अथॉरिटी भी बनाई गई है। गो कि ये एक इशू लॉन्ग कोई अब नया नहीं है, काफी देर से इसका जिक्र हो रहा था। इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, ये भी डिस्कस करना है। आपके पाकिस्तान जो है वो 3 नॉचेस ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स में मजीद गिर गया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? एज वी स्पीक वी स्टिल डोंट हैव अ ग्रोथ पॉलिसी इन द कंट्री अनफॉर्चुनेटली। हमारी रिलायंस IMF के ऊपर जो है वो एक विशस साइकिल की तरह हमें कंटिन्यू होती दिखाई दे रही है। इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी है, आने वाले दिनों के अंदर मजीद इसके अंदर इजाफा होगा। सो ये वो सारे केसेस हैं, चाहे आपकी स्टैंडिंग हो इन द ग्लोबल कम्युनिटी, चाहे आपकी स्टैंडिंग हो डोमेस्टिकली, इट ऑल बॉयल डाउन टू नंबर्स, यानी कि इकोनॉमी। सो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हालात इतने खराब हैं जो तासुर दिया जा रहा है, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या ये वाकई ही सही सिमत के अंदर, इवन अगर छोटे कदम हो, सही सिमत के अंदर है, सही डायरेक्शन के अंदर है? ये समझने की कोशिश करेंगे आज, क्योंकि ना एक्सपोर्ट पॉलिसी हमें दिखाई दे रही है, ना ग्रोथ पॉलिसी दिखाई दे रही है, ना प्लानिंग कमीशन के अंदर कोई चीफ इकोनॉमिस्ट दिखाई दे रहा है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से पूछा, उनकी अपनी जो उनके अंदर एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कई वजारतें वो हेड कर रहे हैं, उनके अपने पास भी कोई ट्रेड इकोनॉमिस्ट नहीं है। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज एंड पेपर्स, व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग, ये समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा एक जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है, ऑल जेंटलमैन हु अंडरस्टैंड ट्रेड, हु अंडरस्टैंड कॉमर्स, हु अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट। हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, अब मुख्तलिफ ममालिक को, रीजनल कंट्रीज को एडवाइस कर रहे हैं ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हमारे साथ मौजूद हैं हमायूं अख्तर साहब, आप फेडरल मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं। मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली आप भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हेड कर चुके हैं। सो यू डू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। आज बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये भी हेड कर चुके हैं, एब्सोल्युटली, व्हिच मेक्स इट ऑल द मोर इंटरेस्टिंग। सो एंड वी विल कम टू शहबाज शरीफ साहब। क्यों दुखी हैं नवाज शरीफ साहब से? क्योंकि वो दुखी हैं। और जरदारी साहब ने क्या पैगाम भेजा है मौलाना साहब के लिए? क्योंकि भेजा है, वो भी आपको बताएंगे आगे चल के। मगर टू बिगिन विद हारून शरीफ साहब, आई लाइक टू बिगिन विद यू। सीपेक अथॉरिटी, आपको इसके पीछे मंतक नजर आ रही है? ये 2016 से डिबेट हो रहा है। इनकी दौरे हुकूमत के अंदर भी इनने बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, तब भी कहा जा रहा था कि रस्साकशी शुरू हो जाएगी, सिविल बालादस्ती जो होगी वो अंडरमाइन हो जाएगी, मिनिस्ट्रियल तनाव शुरू हो जाएगा। जी एग्री विद ऑल दैट? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इससे पहले कि अथॉरिटी पे क्विक कमेंट कि हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो 2 ममालिक का फ्रेमवर्क है, चीन जो है वो एक सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड प्लानिंग के प्रोसेस से चलता है। उनका जो इदारा है NDRC, वो इसको लीड कर रहा है ओवरऑल बेल्ट एंड रोड को। हमारे काउंटर पार्ट थे वहां पर प्लानिंग कमीशन में, एंड आई थिंक प्लानिंग कमीशन कम थे, एहसन इकबाल साहब, क्योंकि उनकी ट्रैक्शन भी थी, ओनरशिप थी, वहां पर ये था। सीपेक के 3 हिस्से हैं जो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान देखिए। जो पहला हिस्सा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। वहां पर तो प्लानिंग कमीशन का, क्योंकि डेवलपमेंट बजट को डील करते हैं, रोल बनता था वहां तक। सेकेंड पार्ट इज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, जिसको मैं लीड कर रहा था 1 साल से बिफोर आई लेफ्ट। और थर्ड उनका है कि आपने रीजनल कनेक्टिविटी सीपेक में कैसे करनी है। अब चीन को नहीं, खाली किसी भी इन्वेस्टर को, और ये तो बहुत लार्ज स्केल एक एंगेजमेंट है, उसको 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो उसको चाहिए कि वो एक अथॉरिटी या एक हाउस से, वन विंडो ऑपरेशन, अब वन विंडो कह ले, लेकिन उनको दे गेट वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन अ फ्रेगमेंटेड स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर प्रेजेंटेड टू देम कि आप सूबे से भी बात कर लीजिए, अब आप इस मिनिस्ट्री में चले जाइए, आप प्राइवेट सेक्टर से कर लें। वो इस तरह काम नहीं करते हैं, तो इसलिए एक इदारे की जरूरत तो थी। अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान का जो तजुर्बा है इदारे बनाने का, वी आर प्रीटी गुड इन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसमें बिल्डिंग पहले बना लेते हैं। इंस्टीट्यूशन का जो पार्ट है वो लोगों से आता है। यू नीड टू पुट नाउ पीपल हु इंस्पायर कॉन्फिडेंस, जिनको काम आता हो। और मेरी राय ये है कि प्राइवेट सेक्टर के हों, क्योंकि अब आपका इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का टाइम है। लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को अगर ये अथॉरिटी खत्म कर दे, जैसे प्लानिंग का रोल खत्म हो जाए, BOI का रोल खत्म हो जाए, और इनको कोई टीथ दिए जाए कि आप इंप्लीमेंट करेंगे।
اگر آپ ان کو اختیارات مزید جی اگر آپ ان کو پھر سے ایک فیسیلیٹیٹر اور ڈائلاگ کا فورم بنا دیں گے, my worry is that might not inspire the confidence جس purpose سے اس کو بنایا جائے. Okay, and I'll get to who exactly will head it. زبیر صاحب, یہی ریزنز تھی احسن اقبال کی اور آپ کی حکومت کی ریزسٹ کرتے ہوئے بھی ماضی کے اندر بھی, ایون دو فوج بھی چاہ رہی تھی, چائنیز حکام بھی چاہ رہے تھے ون ونڈو آپریشن, آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر تو نہیں ہے کہ یہ ونڈو ڈریسنگ ہی نہ ہو چائنیز حکام کے لیے؟ اگر ایسا نہیں ہے, what do you want to look at ہوتے ہوئے اس کے اندر, because logically it makes sense as he said. دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ فنڈامنٹلی یہ ایک اکنامک پلاننگ کا ایک ظاہر سی بات ہے اور کوآپریشن کا پارٹ ہے. اینڈ آئی تھنک اف آئی مے اسٹیٹ کہ ملٹری کا اس سے اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ تو سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی چیزیں, ایک تو پہلی ایک ملک میں ایسا تاثر ہے کہ جی جو وہ چیزیں ہیں جو کہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں, جس کو چلانے کی ذمہ داری حکومت وقت کے پاس ہے معیشت کی, بیکاز یہ بھی تو اسی لیے اتھارٹی قائم کرنا یا نہ قائم کرنا از ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ نا. اگر وہ حصہ حکومت پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت نہیں اون کرے گی تو آئی مین اٹس اے فنڈامنٹل فلا ان دیٹ. اور یہ ون ونڈو جو ہوتا ہے نا, ون ونڈو جس طرح بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ون ونڈو آپریشن ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ منسٹریز کا رول ساروں کا ختم ہو جائے گا. تو ہم تو بالکل اس کے خلاف ہیں, ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور پارلیمنٹ میں بھی ریزسٹ کریں گے, پارلیمنٹ کے باہر. جسٹ بیکاز فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے, از دیٹ یور وری؟ تو آپ کو اس کے اندر فوج کا کردار کہیں یہ تو ابھی تک نہیں کہا کہ کوئی سابق جنرل ادھر لگائیں گے. سابق جنرل کی بات نہیں, ابھی تک تو ایک تو انہوں نے اس کی یہ زیادہ اچھی طریقے سے ہمایوں ایکسپلین کر سکیں گے کیوں بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ واٹ واز اٹ دیٹ واز لیکنگ. ہی ٹولڈ یو دے نیڈ اے ون ونڈو آپریشن. کس سے رابطہ کریں؟ ون ونڈو تو بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ہے. Yeah, but I think okay, so unless جو یہ تین چیزیں نے کہیں ریجنل انہوں نے کہا بھی ایک سال تک یہ ایک چیز ہینڈل کر رہے تھے, بورڈ آف انویسٹمنٹ انڈسٹریل کوآپریشن, کیا یہ لیٹس آسک ہم, یہ تینوں چیزیں دیکھے گا آپ کا چیئرمین یا جو بھی ہیڈ لگے گا؟ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کیا رول ہوگا پھر؟ پلیز یو ہیو ٹو آلسو انڈرسٹینڈ, یو کریٹ اے نیو اینٹی اینڈ یو انڈرمائن دی ایگزسٹنگ اینٹیز. بی او آئی چیئرمین اگر ہارون ہوتے تو میرا خیال ہے ان کو سب سے پہلے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا بورڈ آف انویسٹمنٹ سے تعلق ہے, انویسٹمنٹ سے تعلق ہے, تو وہ اس کا کیا رول ہوگا؟ صاحب ایک تو بتائیے, یہ تینوں چیزیں انفراسٹرکچر, انڈسٹریل کوآپریشن, ریجنل کنیکٹیوٹی, یہ تینوں چیزیں دیکھے گا چیئرمین, اور کیا یہ چیئرمین ایک پروفیشنل پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی پروفیشنل یا سی ای او ہوگا یا کوئی بابو ریٹائرڈ یا جنرل ہوگا؟ I mean that will make all the difference. جی اسی دی سی پیک اتھارٹی جو ہے وہ پہلی اتھارٹی نہیں ہے اس ملک کی. میں آپ کو چند مثالیں دے دوں. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان, the National Highway Authority, the Karachi Development Authority, the Lahore Development Authority, the Capital Development Authority, the Sarhad Development Authority. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے پہلی شاید اتھارٹی کریٹ کر دی ہے. نیوز آرڈیننسز بھی کم نہیں ہیں, 6 تو آپ لے آئے ہیں, چھٹی. Ordinance is a very temporary phenomenon. Yeah. So you should have taken it to the آپ parliament. صرف 90 دن کے لیے 2 دفعہ آرڈیننس لا سکتے ہیں, اس کے بعد الٹیمیٹلی دی آرڈیننس ہیز ٹو بی کنورٹڈ انٹو این ایکٹ. I understand. So Senate resolution کے تھرو یہ مسترد ہو جائے گا, and again you have a problem with the opposition. کہ آپ آرڈیننس کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں, آرڈیننس آئین میں موجود ہے نا جی, کسی وجہ سے موجود ہے. تو پارلیمنٹ بھی آئین میں موجود ہے, کسی وجہ سے موجود ہے, اجتماعی دانش ہے. It will go to the parliament to be enacted into an act. Yeah. So I don't think that that's really an argument or a discussion. اور دوسرا بورڈ آف انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی, میں ایک, کیونکہ یہ تینوں سابق چیئر پرسنز بورڈ آف انویسٹمنٹ بیٹھے ہیں. You see in 1999 نیا بورڈ آف انویسٹمنٹ بنا تھا, اور اس کے پہلے چیئر پرسن اسحاق ڈار صاحب تھے. یہ بڑا السٹریس ادارہ ہے. دوسرے آصف علی زرداری منسٹر فار انویسٹمنٹ تھے. پھر یہ سارے السٹریس لوگ آئے. دنیا میں جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ون ونڈو بنتے ہیں وہ صرف بورڈ آف انویسٹمنٹ بنانے سے نہیں بنتے, اس کی ایک بیکنگ لیجسلیشن ہوتی ہے جو ٹیتھ دیتی ہے. میں زبیر سے متفق نہیں ہوں کہ اگر آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایف بی آر کے اور فائننس کے اور کامرس کے اور انڈسٹریز کے
वो पे छोड़ दें तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी भी वन विंडो नहीं बनेगा। वो लेजिस्लेशन हमने तैयार की थी 1999 में, अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत खत्म हो गई और वो दिन और आज का दिन उसको पता नहीं कितने साल हो गए, 20 साल हो गए शायद, ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को टीथ कभी नहीं मिले। तो मैं कभी मतलब they've all been there. struggled with the same. They've all I been think there. Harun They've all Sharif struggled with the same. been there. Okay. So Now, आपने भी दांत नहीं देने, अब CPEC इस अथॉरिटी को दांत कितने बात कर रही देंगे? हैं, मैं सीपैक की बात देखें। इनके साथ मसला पता क्या होता है, लाइटर नोट, पीटीआई वालों के साथ आगे का पूछते हैं, आज का पूछते हैं, ये पीछे चले जाते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर अथॉरिटी, आप इजाजत दें तो मैं आगे की बात करूँ। 99 का हो गया, मैं आगे की बात करूँ। ये अथॉरिटी इतनी एम्पावर्ड होगी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दोनों चीजें देखे, फॉर इंस्टेंस? अगेन ये अथॉरिटी एम्पावर्ड होगी अगर ये ओवरराइड करेगी जो वेरियस लेजिस्लेशंस हैं जो वेरियस मिनिस्ट्रीज को एम्पावर करती हैं। ओके, लेट मी टेल यू दैट। ओके, नाउ द सीपैक $62 बिलियन था, या जो भी एग्जैक्ट फिगर है मुझे नहीं पता, 62 आमतौर पर सुनते हैं, कोई लोग 52 कहते हैं। सीपैक जो फेज 1 है वो प्राइमरीली इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स, हाईवेज, power generation plants, Orange Train, okay, these kinds of things. Even the railway thing is part of the $62 billion, which we totally believe in it. We totally support it. ये सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट इस वक्त बंद नहीं हुआ। So, जो कमिटमेंट चाइना के साथ की थी प्रीवियस गवर्नमेंट ने, वो ऑनगोइंग है? आधे बीइंग जो प्रीवियस कमिटमेंट्स इनकी हुकूमत ने की थी, ऑरेंज ट्रेन एटसेट्रा, आर दे स्टिल स्टैंडिंग? आर यू ऑनरिंग दोस विद चाइना? मैं ऑरेंज ट्रेन बनी पड़ी है, ट्रेन के डब्बे मौजूद हैं, आपके ख्याल हम उसको स्क्रैप कर देंगे? हाउ कैन वी डू दैट? आई डोंट नो कितने बिलियन रुपए उसमें खर्च हुए हैं। देयर इज नो प्रोजेक्ट दैट कैन बी पुट इन that can be put in यार बात तो करने दो। वो पूछ रही है। ओके, now मेरी गुजारिश सुनिए, ये फेज 2 है which is in, देखिए $62 बिलियन में about 1/3 is government fiscal responsibility. Not all 62 is government fiscal responsibility. बाकी जो है जी वो प्राइवेट इक्विटी आ रही है और प्राइवेट लोन्स आ रहे हैं। कुछ और है, आप कुछ और could you let me talk, please? Could you let me talk? टाइम हमारा जा रहा है ना, आप पता नहीं हिस्ट्री में जाते हैं। I really don't want to talk like that. If you ask me a question, I'd like to answer. I'm sorry, Zubair, you are my friend, but I don't want interruption. Okay? समझाने दें। Yeah. $62 बिलियन जो है उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो फॉरेन एक्सचेंज की जिम्मेवारी है वो सारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। फिस्कल सिर्फ 1/3 है। ये $62 बिलियन में मुझे एक प्रोजेक्ट बताइए जो आपको फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करके देगा। इमरान खान की और पीटीआई की इस पर कोशिश ये है कि फेज 2, ओके, फेज 2 में जाएं, जो इंडस्ट्री चाइना की इधर आए और जॉइंट वेंचर्स हों और ऐसे जॉइंट वेंचर्स हों जो फॉरेन एक्सचेंज पैदा करें। उसके लिए इस वक्त बहुत जरूरी था कि सीपैक अथॉरिटी बनाई जाए और कोशिश की जाए कि सही मानों में वन विंडो ऑपरेशन, पहले तो एक प्लानिंग कमीशन था ना जी। तो इसके लिए सर, इसके लिए आप फिर एक प्रोफेशनल सीईओ रखेंगे प्राइवेट सेक्टर से? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है ना, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर, फायदा क्या होगा? आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर सोच समझ के उन्होंने जो अथॉरिटी बनाई। आइडियली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए हारून साहब जो किसी हुकूमत से वाबस्ता ना हो, गवर्नमेंट्स कम एंड गो और वो ये कमिटेड रहे, ना बाबू हो ना कोई जनरल। दो तीन चीजें हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का तो ऑब्वियसली प्रोरोगेटिव है, बट एज पाकिस्तानीज हमें देखना है कि मसाइल हल कैसे होंगे। देखिए, मसला क्या है, पाकिस्तान ने बहुत सालों से स्ट्रगल किया है किसी भी मेजर रिफॉर्म या ट्रांजैक्शन को करके दिखाने में। लोग हम पे एतबार नहीं करते, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, रेड टेपिज्म, बड़े इश्यूज हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बड़ा क्रिटिकल है, इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर the ability to convene stakeholders and build consensus, Pakistan has been lacking for quite some time. Okay. आजकल ये और बढ़ गया है। अब मेरा सवाल ये है कि अब थोड़ा सा आप देखिए, अभी जो हमने प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी है सीपैक की, जो जब मैं भी था, जो बातचीत हो रही थी, इसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हम पॉवर्टी रिडक्शन के नाम पे कर रहे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्मॉल, ये सूबों के काम है। ये फेडरेशन की अथॉरिटी का काम नहीं है। So, मैं इसको इस तरफ हुमायूं साहब ले जाना चाह रहा हूं कि अब जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है उसका फंडामेंटल चीज जिसपे मैं पुश कर रहा था इज इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है उनका एक कानून है।
So will that now law be changed and authority will be shift to this or not? Sir, this would be if I'm a Chinese, that correct would be me my if I understand this right कि यानी कि है वफाकी लेवल पे मगर मैनेज सूबे कर powerful legislation. There's a lot of miscommunication. जी नहीं, economic zone and they're not being able to develop that. Special economic zone is a powerful legislation. जी देखिए, एक सेकंड हमारे साहब, हमारी legislations काफी अच्छी, that's the point कि हमारी जो है you don't have to laugh. आपने भी 5 साल में कुछ नहीं बनाया. आपने भी 5 साल में एक economic zone नहीं बनाया. Let's get to this. This is a very serious not even one point. to have. No, it is absolutely. Serious point ये है कि मैंने जो अभी स्टाफ कॉलेज में टॉक दे रहा था, ये क्रिटिकल है, इस पे 9 इकोनॉमिक जोन से हम 7 पे आए हैं, 5 पे आए हैं, एंड 9 के 9 ही है जी, पहले फर्स्ट फेज में 3. मैं एक वक्फा ले लूंगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों नहीं बन रहे, मसला क्या है एग्जैक्टली? अब्दुल रज़ाक दाऊद से भी इस हवाले से बात की थी. बहुत से मसले हैं, रियल एस्टेट के मसले हैं, सूबों की हैंडलिंग का इशू है, मिसकम्युनिकेशन है, पावर नहीं उधर पहुंच रही, गैस नहीं उधर पहुंच रही. एंड देन हाउ डू यू टेल द वर्ल्ड कि सिर्फ चाइनीज के लिए नहीं है, ये आप ग्लोबली सब इन्वेस्टर्स के लिए. We're going to take a very short break. फिर आते हैं, stay with us. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़. सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, आपकी मसला है कि बजट्स एलोकेटेड नहीं है, जमीन की कीमतों के अंदर अपने घपले जारी हैं, कंफ्यूजन बहुत है, एसईसीपी, एफबीआर, एसबीपी, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का. ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने भी इसका एतराफ़ किया. सियालकोट में भी जो एक्सपोर्ट जोन है जो उनके अंडर आती है, उसमें एक इंडस्ट्री, एक कारखाना नहीं लगा हुआ एज वी स्पीक. हमारे शो में उन्होंने एतराफ़ किया कि बहुत बड़ी नाकामी है. इससे पहले मैं आपसे और जवाब दूं, एक खसूसी रिपोर्ट जरा मुलाहिजा कर लीजिए. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आलमी मुसाबकती रिपोर्ट 2019 जारी कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद आलमी मईशत में पाकिस्तान 110वें नंबर, जबकि माशी इस्तेहकाम के लिहाज से 13 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद पाकिस्तान 103 से 116 नंबर पर चला गया है. तब्दीली सरकार के 1 साल गुजरने के बाद मुल्की मईशत अभी तक अदम इस्तेहकाम का शिकार है. हुकूमत के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में लिए गए कर्जे थे. पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 28,000 अरब रुपए का है. जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं. मुल्की अंदरूनी और बैरूनी कर्जों पर नजर डाली जाए तो जून 2018 में अंदरूनी कर्जे 24,212 अरब से बढ़कर अगस्त 2019 में 32,240 अरब रुपए हो गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान का अंदरूनी कर्ज 24,803 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्ज का हुजम 18,770 अरब रुपए हो जाएगा. मतलब तहरीके इंसाफ अगले 4 सालों में मुल्की कर्ज में 2 गुना ज्यादा इजाफा करेगी. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कर्जों पर नजर डाली जाए तो जून 2018 में 1,068 अरब रुपए थे, जो जून 2019 में बढ़कर 1,394 अरब रुपए हो गए हैं. सवाए वापडा के तमाम सरकारी इदारों के कर्जों में इजाफा हो रहा है और रिफॉर्म्स के मामले पर हुकूमत अभी तक गूम का शिकार है. Do you have a paper? Anything on paper? A policy? मैं आपको बताऊं, एक पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो इस वक्त बन रही है. आपने यू रेज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वो उसका सही जवाब है कि इस वक्त वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है. कर्जों में इजाफे के साथ साथ महंगाई में भी इजाफा होता जा रहा है. पाकिस्तान इदारा शुमारियात ने महंगाई के अदाद-ओ-शुमार से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2018 के मुकाबले में सितंबर 2019 में महंगाई की शरह में 11% इजाफा हुआ. रिपोर्ट में रोजमर्रा अशिया, खुर्दोनोश की कीमतों का तकाबली जायजा भी लिया गया है. प्याज, चीनी, मुर्गी, दाल, पेट्रोल, सब्जियों की कीमत में इजाफा हुआ है. एक जाने मुल्की कर्जों और महंगाई में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ अपोजिशन के साथ साथ ताजिर भी सरापा एहतजाज हैं. 28 और 29 अक्टूबर को शटर डाउन और लॉकडाउन की धमकी दे चुके हैं. अगर बढ़ती महंगाई और कर्जों में इजाफे के खिलाफ अवाम बाहर निकल आई तो हुकूमत के लिए अपोजिशन मार्च और ताजिर लॉकडाउन से निपटना मुश्किल हो जाएगा. प्रोग्राम न्यूज आई के लिए आसिफ मलिक, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद. हमायूं साहब, वो 100 से ज्यादा मुमालिक हैं जिनके पास एक ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिसी है अपनी, चाहे वो ट्रेड की हो, इंडस्ट्री की हो. हमारे पास कोई नहीं है. इन्वेस्टमेंट की भी नहीं है कि भाई क्यों आके इधर पैसा लगाओ, किस लिए लगाओ, हमारी ये ग्रोथ है, हमारा ये विजन है कल के लिए. रज़ाक दाऊद ऑल्सो अग्रीड कि यार नहीं है, बना रहे हैं. आई थिंक लास्ट जहांगीर खान तरीन ने वर्ल्ड बैंक से रुजू किया था मुशर्रफ के दौर में जब बनी थी. नथिंग टू डेट. व्हाट आर यू डूइंग? हमारे मुल्क में आज तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनी जी, आज तक. ओके.
اوکے ہمارے ملک میں ہر سال ایک ٹریڈ پالیسی کا اعلان ہوتا ہے اب جو کہ میرے خیال 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے اعلان کیا گیا ہے. ہمارے ملک میں پہلی بار اور آخری بار ایک انویسٹمنٹ پالیسی بنی تھی 1997 میں. آج تک اس میں کوئی رد و بدل ہوتا رہا لیکن وہ ایک انویسٹمنٹ پالیسی اس ملک میں موجود ہے جس کو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے اور موجودہ حالات کے مطابق اس میں ریویژن ہونی چاہیے. لیکن آئی ڈو ایڈمٹ کہ ہمارے ملک میں کسی قسم کی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے ہمارے ملک میں جس پہ اب ایم شور کہ رزاق داؤد صاحب کام کر رہے ہوں گے. لیکن یہ پالیسی دیکھیے دنیا کا ہر ملک ہر انڈسٹری میں ایکسل نہیں کرتا. آپ کی کوئی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بنتی ہے اور آپ وہ انڈسٹریز لے کے پھر اس پہ فل فوکس کرتے ہو اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ پالیسی مجھے یقین ہے کہ جلد ہی رزاق داؤد صاحب سامنے لائیں گے. آج تک تو یہ نہیں he doesn't have a trade economist, planning commission doesn't have a chief economist. یہ ڈی ایم جی بابو لوگ ہی بنا رہے ہیں پالیسیاں انہی کے ویژن پہ ملک چل رہا ہے. آپ نے رزاق داؤد صاحب سے انٹرویو کیا ہے نا جی. میں اگر انٹرجیکٹ کروں تھوڑا سا جو ہمارے صاحب بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو ڈیفائن کریں کہ اور پھر ایکسپلوئٹ کریں. یہ 3 ڈرائیورز ہیں میرے گروتھ کے اور اس پہ میرا یہ انسینٹیو سٹرکچر ہے. اب مثلا میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں ایک اچھی خبر دے رہا ہوں کہ جیسے اب ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انڈیکس ہے اس کے اندر پاکستان کو گلوبلی 20 ورلڈ کے جو ریفارمرز ہیں ریکگنائز کیا گیا ہے. میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں جو 24 کو رپورٹ آئے گی پرہیپس پاکستان ول گین اراؤنڈ 25 places upward. اچھا امپروومنٹ ہے That will be the only reform perhaps I would say. اور یہ بڑے قریب رہا ہے پی ایم کے دل کے نا. You worked on it. Okay, I will say that. So اس پہ یہ ہوا ہے کہ یہ اب ہو رہا ہے. لیکن جو کی کوشچن ہم سب کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی کہ یہ ویکیوم میں ایک ریفارم انویسٹمنٹ یا گروتھ نہیں لائے گی. ہمیں پالیسی سپورٹ بھی چاہیے ہمیں امپلیمنٹیشن بھی چاہیے. یہ جو کمپیٹیٹیونیس نیچے گیا ہے معاشی عدم استحکام بڑھ گیا ٹو انڈسٹریل پالیسی کی ایبسنس نا کہ آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اوپر جا رہا ہے آپ کے سیکٹرز آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہیں. آئی تھنک یہ کام سوری ٹو یوز دا ٹرم جو کرنٹ اسٹرکچر آف بیوروکریسی ہے وی آر پٹنگ مور واٹر ان اے لیکی بکٹ. اچھا وہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. یہ کام کو آپ کو انسولیٹ کر کے فاسٹ ٹریک کر کے ہمیں ترجیحات کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے نیا آؤٹ فٹ یعنی بابوؤں سے جان چھڑاؤ کمپیٹنٹ ٹیمز بناؤ. پڑے گا ان کو پرائیویٹ سیکٹر کیسے آئے گا سر؟ یہ شیخ عمران الحق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نیب ہی نہیں اس کی جان چھوڑا اس کا پھندا ہی نہیں بچارے. ایک اپ رائٹ پروفیشنل آدمی گو کے آئی ایگری مکمل احتساب کریں سوال جواب کریں. ذلالت نہیں ہونی چاہیے. آئی مین آئی فیل کہ امبیرس نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو اس طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے کہ بھئی سرکار سے دور رہو. میں آپ سے متفق ہوں. And then also, correct me if I'm wrong, آپ لوگ تو قرضوں کی چھان بین پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں which means کہ کسی پرائیویٹ بندے نے اپنی کسی کیپیسٹی کے اندر اگر گورنمنٹس کے ساتھ کام کیا in the last 10 years اس کی تو جان پہ بنی ہوگی. نو انویسٹر ول کم, نو پرائیویٹ پروفیشنلز اور کمپنیز ول کم کہ بھئی یہ تو سارے کھاتے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا بعد میں سنا بھی کسی نے نہیں ہے کہ اس کا بن کیا رہا ہے. مہر پرائم منسٹر کا بڑا آپ سے بلایا تھا آپ اتنے آج خاموش اور یہ کسی سوچ میں مبتلا ہے. لیکن میں ایک منٹ آپ بولیں پھر آپ جواب منٹ اگر میں اجازت ہو زبیر کی اجازت ہو آپ کو دے بول رہے آپ ہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کی دہشت. پرائم منسٹر کا یہ کنسلٹڈ اوپینین ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو اتنا انٹینگل نہ کر دیا جائے نیب کے معاملات میں اکاؤنٹیبلٹی میں کہ وہ کام کرنا ہی چھوڑ دے. اوکے یہ کچھ فینومنا ہے آج کل اور اس پہ سخت ایکشنز لیے جا رہے ہیں. یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس ملک کا اس میں تو حال ہی میں بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں. پرائم منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہراسمنٹ جو ہے نیب کی. دیکھیے نیب آئی تھی پبلک آفس ہولڈرز نیب کی درجہ بندی بھی کم ہوئی ہے. نیب نے کچھ کورٹ کیسز کی بنا پہ اپنے جو ٹرف ہے وہ بڑھائی ہے. اب نیب چیئرمین نے آ کے بڑا واضح اعلان کیا ہے I'm not interested in NAB, sir. وہ جو خود کر رہے ہیں وہ خود آیا ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا پھندا صرف پولیٹیشنز کی گلے پہ ہے. جو پی ایس ایم ڈی تھا یا چیئرمین تھا وہ ایک بیوروکریٹ تھا نا. یہ پرائیویٹ سیکٹر سے انڈکٹ کیا گیا تھا. یا یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اس ملک میں اگر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو پرمان چڑھانا ہے یا بیوروکریسی سے کام کرانا ہے. کیوں ہے زبیر صاحب؟ اب آپ کا دیکھیں انہوں نے کہا پرائیویٹ سیکٹر کو یہ نہ کیا جائے بیوروکریسی کو اس طرح ہراساں نہ کیا جائے. آف کورس the lead has to be shown by the prime minister. جب پرائم منسٹر سوائے ان کا نمبر 1 ایجنڈا پکڑ ہے نا
He is not impressed by Sweden, Denmark, UK, Canada वगैरह, जहाँ एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत काम किया जाता है और करप्शन बहुत लो है. He is more impressed by by Saudi this, and by China. Exactly, by China, जहाँ बिल्कुल लॉ की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और वो इनको स्टाइल पसंद है. You're a senior member, have been a senior member of the government, and China is an ally, so we have to be careful in what we say. चाइना और स्वीडन का, let's be honest about it, ना? No comparison. No comparison. But चले. जी, China. I question that remark about China. Okay. अच्छा. It's put on record. Continue, please. कर दिया आपने? ये continue, sir. Anyway, so प्राइम मिनिस्टर जब हर वक्त ये बातें करेंगे तो सारा नीचे ब्यूरोक्रेसी और तमाम जो उनके वो हैं टीम के, वो उसी को समझते हैं कि दिस इज द फोकल पॉइंट. मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन, बट उसको रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर हैज नो रोल. ही शुड डू what he has been asked to do. अच्छा, मुझे एक बात बताइए जुबैर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात. नवाज शरीफ अंदर है, जरदारी अंदर है, तो फिर करप्शन की दर्जाबंदी कम कैसे हो गई है? यानी कि करप्शन बढ़ गई है मुल्क में, कैसे? मुझे समझ नहीं आया. तो एक तो ये है कि मगरमच्छ अंदर है. मगरमच्छ अंदर है. $10 billion बाय द वे मनी लॉन्ड्रिंग भी सेव हो जानी चाहिए थी एक साल में एनुअल. वो $10 billion नजर ही नहीं आ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में. मेरा अपना ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब तक इस चीज को हल्का हाथ नहीं रखेंगे, हल्का हाथ का मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी ना हो, हल्का हाथ का मतलब ये है कि ही शुड नॉट स्टैंड इन वॉशिंगटन एंड से कि मैंने शायद खाकान अब्बासी को अंदर बंद कर दिया एंड प्राउडली से दैट. तो फिर तो जाहिर है नीचे वाले क्या समझेंगे. तो कॉल और फेल जो आपने खुद कहा कि एक तजाद है, तो और उस माहौल में इमरानुल्लाह की सिर्फ मैं एक जो एग्जांपल देता हूं कि एंग्रो जो पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनियों में से है, जिस पर पीली पर्ची पर काम नहीं होता, एक ऐसा आउटस्टैंडिंग बोर्ड है जो फैसला साजी करता है. तो अगर टर्मिनल का जब कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा उनको, तो उसका पूरा प्रोसेस हुआ होगा और उसने बोर्ड ने जाके अप्रूव किया होगा. आप ये कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर कोई गवर्नमेंट से बिजनेस भी ना करे, ये नहीं हम कह रहे कि प्राइवेट सेक्टर का बंदा गवर्नमेंट में ना आए, कि ये तो कह रहे हैं ना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में करे ना, जान की अमान पाए, बिजनेस ना करे. क्योंकि 5 साल के बाद 4 साल के बाद, द अदर कमेंट आई वांट टू मेक अबाउट नैब चेयरमैन व्हेन ही सेज कि हमने फैसला किया है कि हम टैक्स के और एफबीआर को देंगे, we won't pick it up. Yeah. मेरा क्वेश्चन बड़ा सीरियस है. Who authorized you to pick those cases? मैं उसका जवाब दूंगा. नहीं, एक सेकंड. मैं जवाब Who दूंगा. authorized you कि tax was never your mandate? That is the mandate of FBI. It is the competent authority. और आप बीच में घुस गए और आप हम नहीं उठा रहे इन इश्यूज को. नहीं, वो तो अब कह रहे हैं. अब कह रहे हैं ना, हम वापस दे रहे हैं. No one is asking the question कि आपने लिए क्यों थे. This is a fundamental question. Okay. Who authorized you? Can I give a short answer? Yes, quick. This NAB ordinance for the last 20 years, ordinance भी चेंज नहीं हुआ, कभी कोई अमेंडमेंट नहीं आई, और इसके रूल्स भी किसी हुकूमत ने नहीं बनाए. ये एक वाहिद ऑर्डिनेंस है जिसके कोई रूल्स नहीं है. इसलिए आप ये चीजें देखते हैं कि नैब ने अपना सॉर्ट ऑफ खुद ही बनाया हुआ कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. ओके, ये आजकल कुछ कोर्ट केसेस, कुछ कोर्ट केसेस और कुछ ये जो नई चीज एक आई है FMU, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जो ये इदारा एक बना है, उसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही, और उसमें कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो फंस रहे हैं. इसमें हमें क्लैरिटी की जरूरत है. ओके, सो एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं. क्लैरिटी PMLN की सफों में भी उसकी अशद जरूरत है. शहबाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया लेटर के हवाले से, खत के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को भेजा है. मरियम औरंगजेब साहिबा कहती है नहीं भेजा, नहीं मालूम. जावेद लतीफ कहता है भेजा है. शहबाज शरीफ साहब से जब रास्ता हुआ, हमारे जराए बताते हैं कि ही वॉज टेकन अ बैक, नाराज भी हैं, ही वॉजंट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. एक वक्फे के बाद इस पर बात करते हैं. स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए. सो क्विकली जुबैर साहब मुझे बताइएगा कि ये क्या खबर, एक सेकंड, मेरी दो सवाल सुनने. एक तो खत की तस्दीक करें, दूसरा बताएं शहबाज शरीफ साहब ने वाकई ये एक अपनी बेबसी का इजहार किया मीटिंग में कि मेरी तो सुनते नहीं है नवाज शरीफ साहब, मैं क्या करूं. मैं डे 1 से कहता हूं ना लड़ाई लो, करामत को भी तब्दील करने के हवाले से मैंने कहा था, कोई सुनता नहीं है. फिर हम लड़ाई लेते हैं और फिर लड़ा नहीं जा सकता इनसे. हाँ या ना तस्दीक करते हैं? ऐसा जवाब नहीं होता हाँ या ना. चलिए डिटेल में बताते हैं. पहली बात तो ये है कि लेटर के हवाले से वो कंफ्यूजन ये हुई कि आज कैप्टन सफदर से पूछा तो इनफैक्ट ही हैज क्लैरिफाइड, अभी आज टीवी पर उन्होंने क्लैरिफाई
کہ ایک کوئی نئے لیٹر کی وہ انہوں نے بات نہیں کی تھی. There was one letter that was sent about a month back جب کیپٹن صفدر نے باہر آ کے کہا تھا کہ جی نواز شریف نے مولانا فضل. Can I also add something? ایک پیغام تھا چھوٹا, ایک شارٹ لیٹر تھا, اور اس کے بعد ایک اور لیٹر بھی ہے جو That's the only one. وہ مہینہ پہلے. Okay, you say there's only one letter. ابھی new nothing has happened. مطلب ابھی جو ریسنٹ آج یا کل یا ریسنٹ ڈیز میں یا ریسنٹ ویکس میں nothing has happened. Because there was a question and he answered to اس سے شاید یہ کنفیوژن ہوئی کہ شاید اب and 2-3 quick questions. I have less time ان کے پاس بھی آنا ہے. So is it true کہ شہباز شریف صاحب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر بار لڑتے ہیں اور ہر بار اپنا ہی نقصان کرتے ہیں؟ نہیں, ہم جیتتے بھی رہے ہیں, ایسی تو بات نہیں ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم بنے تو مگر اس اتنی تیزی سے باہر بھی گئے. وہ تو اس تیزی سے ہر ایک گیا باہر. اچھا اوکے, صرف ہم تو نہیں گئے. آج تک کس نے 5 سال کمپلیٹ کیے؟ جب جمالی صاحب نے نہیں کیے اور جب جنیجو صاحب نے. میرے پاس وقت کم ہے, میں کہہ رہی ہوں تیز جواب دیں. ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ ایویں کی ٹکر ہے, پھر ہاریں گے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں پریگمیٹک ایک پوزیشن لینی چاہیے, which means کہ جی ہمیں لڑائی کرنے کے بجائے, ایک ڈیفائنس کرنے کے بجائے ایک اس قسم کی پالیسی پر چلنا چاہیے which is not reconciliatory, بٹ جس میں ہم اپنے پوائنٹ آف ویو بھی بتائیں اور بغیر لڑائی جھگڑے کے بتائیں. which means what? کہ ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا؟ کہاں؟ دھرنے میں. پہ کھڑے ہونا ہے یا نہیں کھڑے ہونا؟ دھرنے میں بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا؟ دھرنے میں لڑائی کا کیا تعلق ہے؟ دھرنے میں جانا ہے. کیوں نہیں لڑائی بھائی؟ آئینی حق ہے ہمیں. اوکے, یہ میرا تیسرا سوال تھا سر. انسٹرکشنز تو دے دی گئی ہیں خط کے تھرو, اب صرف اعلان باقی ہے. اعلان باقی ہے, انفراسٹرکچر, اس کی پلاننگ, موڈیلٹیز. اوکے, سو یو آر گوئنگ, اور آپ دھرنے میں بھی حصہ دیں گے؟ بالکل. اوکے, اینڈ کوئکلی اف یو ڈونٹ, یہ کنٹینر دیں گے. میرا ایک سوال ہے. میرے تو مگر آپ میں زبیر سے ایک سوال کرتا ہوں کہ سپورٹ اور شمولیت میں فرق ہے, ذرا کلیریفائی کر دیں کہ مجھے ان کی باتوں سے ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ سپورٹ تو سر عملی اور افرادی قوت کے ساتھ آئیں گے. بلاول بھٹو کی بھی ہے, لیکن وہ دھرنے میں عملی اور افرادی قوت کے ساتھ آئیں گے. This is original idea of JUIF, ان کا انیشیٹو ہے, ان کا دھرنا ہے. سو عملی اور افرادی قوت کے ساتھ موجود ہوں گے, بالکل شہر ان کا ساتھ دیں گے, اور الٹیمیٹلی ادھر پہنچ کے بیٹھیں گے بھی. نہیں, ابھی یہ دیکھیں بیٹھیں گے تو بالکل آپ نے ایک ایسی چیز کی ہے جو JUIF نے بھی ابھی تک نہیں کہا کہ T20 ہوگا یا 40 دن بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اوکے, 3 سوال کوئکلی سر. تو دھرنے سے تو معاشی استحکام ہوتا تھا پچھلے دور حکومت میں, آپ کہہ رہے تھے. پھر آپ کہہ رہے تھے ایک سیکنڈ پھر 18 وزرائے اعظم آئے اور ان کو نکال دیا گیا, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو GT روڈ کا بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا, سر کیا ہوا؟ اور پھر مذہبی کارڈ جس کے اوپر احسن اقبال بھی بھگتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی بھگتے ہیں, خواجہ آصف بھی بھگتے ہیں. مذہبی کارڈ بالکل استعمال نہیں کرے گا PMLN, نہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹو بی فیئر, مگر جو کر رہا ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. PTI نہیں, وہ تو اب قادری صاحب وہاں تھے تو قادری صاحب تو مولانا ہی تھے نا, تو وہ اگر مذہبی باتیں کرتے تھے یا نماز میں پڑھتے تھے تو آپ اس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران مذہبی کارڈ یوز کر رہا تھا. وی ول ناٹ یوز مذہبی کارڈ. نہ PTI نے کوئی ایسی چیز کی ہے کہ اسلام خطرے میں ہے. سو وائی شوڈ وی, مطلب کیا. اور وہ حکومتوں کو اور وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کا اصول کہاں گیا؟ سن لیں, ہم آ رہے ہیں PMLN ہمارے ساتھ نیب جو حرکتیں کرتی رہی ہے اس کے خلاف. نیب کے باہر دھرنا دیں. سن تو لیں, تو یہ آئے تھے 4 حلقے, تو الیکشن کمیشن کے باہر کیوں نہیں؟ تو دین یہ صحیح تھے پھر؟ نہیں, انہوں نے الیکشن, آپ کے اصول ختم ہو گئے اس بے اختلاف میں. ہم تو حکومت کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کے خلاف. میں کہہ رہی ہوں اصول آنے جانے والی چیز کا جب کہتا ہوں, سن لینا, میں نیب کا جب ہم کہتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر عمران خان اس کے ہیڈ ہے. عمران خان از لیڈنگ دا نیب. آپ اداروں کے خلاف آ رہے ہیں. نیب آپ نیب کے خلاف آ رہے ہیں. نیب, مہنگائی, بے روزگاری, تو تمام وہ مسائل, گورننس, عثمان بزدار سوری, اور عمران خان کی نااہلیت. ہدف کیا ہے کہ حکومت گھر جائے؟ نو. اینڈ گیم کیا ہے؟ نو. پھر اویئرنیس, اگر اس میں چلی جاتی ہے حکومت تو چلی جائے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا آپ بتائیں, آپ نیب کا یہ جو بنچ ہنٹنگ ہے یہ بند کرنا. اچھا چلی گئی تو چلی گئی, یعنی کہ 18 کے بعد 19واں وزیر اعظم بھی آیا اور گھر چلا جائے, کوئی مسئلہ نہیں. 18 میں مسئلہ تھا کہ اس میں 2-3 دفعہ نواز شریف. میں نے کب کہا عمران کی کیپیسٹی ہی نہیں 5 سال کی پہلے تو. But you will decide that. No. تو what do you mean چلی گئی تو چلی گئی؟ آپ کی اگر حکومت, اچھا ایک سیکنڈ, ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا. کچھ نہیں سیکھا میمو گیٹ سے, یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجنے سے. So this was all rhetoric. وہ GT روڈ کی باتیں تھی سر. نہیں, ایک سیکنڈ, ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا. بالکل ہے, حکومت گھر بس ہم وہی کر رہے ہیں.
तो हम तो भेज ही नहीं, मैंने कब कहा है? अभी आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा नहीं। you should say sir कि हम हुकूमत नहीं जानी चाहिए, हम सर अवेयरनेस बिल्डिंग कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि हम तो चली गई तो चली गई, you just said अगर चली गई तो चली गई। अगर वो इतना वीक है तो आप उस एक्सरसाइज में अपना पुरसा डाल रहे हैं। अच्छा, हम इमरान खान को पीछे से वो भी करें कि प्लीज जाना नहीं। हाथ जोड़ के असूल कैसे हैं सर, जो सुबह को अलग होते हैं, शाम को अलग हो जाते हैं, हम हुकूमत में होते हैं तो अलग होते हैं, ऑपोजिशन में होते हैं तो अलग हो जाते हैं। वो जो इन्होंने किया था ना धरना, उसमें सिविल नाफरमानी थी, उसमें गलत था, हमने कहा तो गलत हम वो था। सब थोड़ा कर रहे हैं। हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आपकी हुकूमत इसलिए नहीं गई थी बिकॉज़ पीपल्स पार्टी सीसा पिलाई दीवार बन के पार्लियामेंट में आके आगे खड़ी हो गई थी सिस्टम के हक में। यू आर नॉट सेइंग दैट, यू आर सेइंग कि चली गई तो चली गई, सर्व्स अस। How does that work? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिशन कि चली जाए। अगर अर्ली इलेक्शन बिल्कुल इज अ नॉर्मल गवर्नमेंट इन वेटिंग, योर प्रेशर इज नॉट अभी कि यूके में कितनी दफा अखाड़ पछाड़ हुई है? हुई है नहीं हुई है? तो आप एक सेकंड, तो फिर आप स्पेस मुहैया कर रहे हैं कि उखाड़ पिछाड़ और एडवेंचरिज्म हो जाए तो हो जाए। पता नहीं क्या बात है। Sir, I am trying to understand what you, I think you're really confused. No, between जो आपके असूल हैं and between what you want. देखिए सारी फ्रेगमेंटेशन के कुछ ऑप्टिक्स हैं। मैं जो दो तीन चीजें इसी से लिंक करना चाह रहा हूँ। देखिए इस वक्त जो है, जहां तक हमारे डेफिसिट्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मैं इकॉनमी पे आ रहा हूँ, एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो दुनिया देख रही है वो ट्रस्ट का है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक मैनेजर्स का, मार्केट से ट्रस्ट का, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में ट्रस्ट का, इस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपने स्टेबल पॉलिसी बनानी है तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। सो दैट वी नीड टू टेक कॉग्निजेंस। खास तौर पे मेहर, ये वक्त ऐसा है कि हमारी बार्गेनिंग पावर इकोनॉमिक पावर पे आती है और हमारे पीयर कंट्रीज हमसे दुगनी रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं साउथ एशिया में। सो वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट, सेट अप आवर प्रायोरिटी एंड आई थिंक अगर मैं अगर इख्तिताम कर लूं और इसी नोट पे करूं, अगर आप बुरा ना माने, कि इमरान खान जब अमेरिका में खड़े होकर कहता है कि हमारी ऑपोजिशन ये चोर, ये करप्ट लोग, मोदी नहीं कहता। मोदी just talks about a brilliant united India and he has a more of a fragmented country than we do. So मुझे ये बहुत स्ट्राइकिंग लगा। So even though हम इनको इनके असूल याद दिला रहे हैं, आप लोग भी कोई you're not doing any service to Pakistan's image. हिंदुओं के अलावा वो बात कोई नहीं करता। आप लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ले आओ, फिर कहते हैं हमारा दिल कर रहा है 500 बंदे अंदर कर दें। कौन लाएगा इस करप्ट और 500? उन्होंने ट्रंप से नहीं कहा, या सेनेटर से नहीं कहा, ना कांग्रेसमैन से नहीं कहा, उनके कान नहीं बनते, दुनिया के अंदर नहीं कहा। उन्होंने एक पीटीआई की गैदरिंग में ये बात की है। That was a political which was reported internationally, sir. Of course, but it was not the official Pakistan interaction with the United States government. चलिए जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक अच्छे नोट पे ही खत्म करते हैं एंड इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी असूल और प्रिंसिपल लग रहा है कि एक बहुत बड़ा उसमें भी एक तब्दीली आई है। सिर्फ सियासी और इखलाकी हमायत करनी थी, अब पूरी की पूरी हमायत करने पे बैठे हैं। डज दैट मीन धरने में भी बैठेंगे? ये नहीं बताया जा सकता अभी। बट एनीवे दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।